Ito lang hindi ko nakikita, guys. Bell pepper. Diba? Yun! Ayun! Admin abuse! Ay, walang sayaw? Ba't kinasayaw sila, guys? Tinan na naman ako. Lucky mushroom. This is still my Oh, void. Ba't di ka nagbo-void? Ayun ang tanong. Pag na-disco, wala na. Wala na. Dragonfly nawakan. Chicken. Sabi ko nang mag-admin abuse. Admin abuse. Cheese. Pag na-disco, wala na. Pag na-disco to, wala na. Taco. Cheese. Wala! Wala na. Pangit. Wala na disco. Wala na disco kahit isa, guys. Tingnan nyo ito. Kahit ito. I said I'm going to sleep. Uy, wag. Kinalimutan mo kami. Is he crazy? 20 minutes. Ito. Ang gagawa nito? Uy. Kotse ko ito eh. Brong ah. Ito. Fright. Sim around again. Sisim na naman tayo, guys. Ayan. Ano ito? Tapos swim again. I wanna run away. It's kindness that is way. I wanna run away. Ang guys, I wanna run away to see you in that. I wanna run away. Each Candice edges stay just joking. Just joking. Ano po kasi John? Pag dinelt mo to, bahala ka. Kumabit ka na Black Fruit. Guys, pupunta tayo sa pinakatas. Wala na. Wala na. Wag na. Ayaw ko lang talaga di. Buti din na wait. Pag winit kasi.
Isadra. Candy Blossom. But Sugar Up has for Sugar Apple in stock. Guys. Jandel, no, wala na. Joke lang, Jandel, joke lang. Normal. Tung sahur tata sahur din din madin din dun lali din dun madin dun lali. Mga paldo kasi guys paldo. Oh ha. Ano mangyayari dito? To drama. Dodop. Oh, diba guys? Anin. It's getting 9:43 na bra. 20 minutes na lang mag-update na. Pangit. Di ko kailangan yan. Ayaw ko kasi kailangan kasi yan. Hindi ko talaga kaya yan. Hindi ko kailangan yan. Tata sahur. Punta tayo. Ay na naman. I wanna run. Ano yun? I want stuck up. Yun na. Sugar apple. Sugar apple. Joke lang. Dop. Here we good a bit of seed on stock. Pedjowa na naman. Pedjowa na naman. Spring clipper. Bell pepper mo na. Wala nga ako nahanap Ewan ko magkano yung bell pepper. Spring clipper na naman. Ayoko. Ano spring? Wala na candle. Joke lang. Wala pala na candle. Huwag mo na unstock yung spring clipper na yan. Sugar apple mo na yan. Di naman nag-admin abuse. Wala ko di siya nakapag-admin abuse. 13 minutes. Para dun lang sa ano ba? Klaseng admin abuse? Ito guys. Anong klaseng admin abuse? 13 minutes mag-update. Tapos ng klaseng admin abuse. Kaya ba dyan? Tingnan mo sa'yo dito Pag-egg pa. Ano naging trip ba? And that's si Dandel talaga pa-trip. Admin abuse ba Dandel ha? Yan, admin abuse na. Go. Yan! Yan ang gusto ko. Bait ka naman pala Lucky Dupe tacos. Eat. Yun lang yun. Next week pa yung Candy Blossom may kakabit na daw.
Yan na may madisco. Sana may disco. Sana may madisco. Ayaw pa mag... Ganda kasi pag binoboy touch, no? What? Sun-dried verdant. Ano yun? Sabi mo? Ano yun? Ready na ako. Master Sprinkler. Paldo. Dito na tayo magtatapos. Sorry. Yan! Yan! Yan ang gusto ko sa'yo, Jandel! Ayan ang gusto ko, Jandel. Ayan. Jandel, ah. Sunraid lang pala. Oh, yan yung gusto ko, Jandel, bro. Jandel. Yan ang gusto ko, Jandel. Bala kayo, Jandel. Jandel. Palipad na dun, oh. Joke lang. Oh, galing. Oo nga, no, Master Sprinkler on stock. Nakalimutan ko. Dito na tayo magtatapos, guys. Bye-bye.